अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर जावेद इंफॉर्मेटिव। आज की वीडियो बहुत अहम है। मेरी वीडियो 2-3 घंटे पहले भी आ जाती, मगर मैं फ्री मेडिकल कैंप पे गया होता, जिस वजह से मैं वीडियो जल्दी पोस्ट नहीं कर सका। आज की इस तफसीली वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल दाखिले के इस साल के सबसे अहम मौजू पर, यानी अदालतों में चलने वाले जो मुकदमात हैं, दाखिलों के अमल में होने वाली तब्दीलियाँ, यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी करदा ताज़ा हिदायत, तुलबा के मसाइल हो गए और आइंदा मुमकिन फैसलों के असरात। ये वीडियो आम अपडेट नहीं है, ये पूरे हालात की मुकम्मल वजाहत है, ताकि हर तालिब इल्म, खा वो फ्रेशर हो या रिपीटर, सारी सूरत हाल को अंदर तक समझ सके। आज हम एक नुक्ते को खोलेंगे तफसील के साथ, मिसालों के साथ और मुकम्मल तरतीब के साथ, ताकि कोई भी बात ना रह सके। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम पहले पॉइंट पे चलते हैं, एमडी कैट की पूरी कहानी की, कि इसकी कहानी है क्या, कैसे शुरू हुई। सबसे पहले हमें ये समझना होगा ये सारा जो मसला है वो क्यों पैदा हुआ। गुज़िश्ता कई बरसों से मेडिकल कॉलेजों के दाखिलों के जो मामलात हैं उसमें उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। कभी असूल बदले, कभी निज़ाम बदला, कभी इम्तिहान का तरीका, कभी दाखिले का तरीका। तुलबा हर साल एक नई मुश्किल, एक नया असूल और एक नया मसले के लेकर परेशान हो जाते हैं। जो बच्चे पिछले सालों में इम्तिहान देते रहे, उन्हें कभी नंबरों में शिकायत होती रही, कभी सवालात में एतराज़ात, कभी दाखिले के दौरान गलती और कभी इदारों की जानिब से हिदायत वक्त पर ना आने की वजह से उलझन पैदा होती रही। इस पस मंज़र को जहन में रखते हुए इस साल के हालात को समझेंगे। अब हम चलते हैं इस्लामाबाद अदालत की अपडेट की तरफ। ये असल मौजू यानी वफाकी दारुल हुकूमत की अदालत की कार्रवाई की तरफ चलते हैं। मौजूदा मुकदमा क्या है? ये मुकदमा तुलबा की एक ग्रोह की जानिब से दायर किया गया था। इसमें मुख्तलिफ नुकात उठाए गए थे कि इम्तिहान का तरीका जो है वो गैर मुनसिफाना है, पिछले सालों के उम्मीदवारों को ज़्यादा फ़ायदा मिला और मजमूई निज़ाम से मुसाबकत का तवाज़ुन बिगड़ गया। अब अगर हम बात करें कि समाअत क्यों नहीं हो सकी, अदालत में दो मुअज़्ज़ज़ जजों पर मुश्तमिल बेंच के सामने इस केस की समाअत होना थी, लेकिन समाअत इस वजह से ना हो सकी कि बेंच के एक जज साहब मौजूद ना थे। जब एक जज साहब जो मौजूद ना हो तो इस तरह के मामलात में समाअत जो है वो नहीं हो पाती। अदालत सिर्फ हाजिरी लगाती है और तारीख को आगे बढ़ा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं जो अगली तारीख मिली है वो इतनी आगे क्यों है। बहुत से तुलबा हैरान हुए कि अगली तारीख इतनी दूर क्यों रखी गई। वजह यह है कि अदालतों में मुकदमात की एक तवील फहरिस्त होती है। हर केस को अपनी बारी के मुताबिक सुना जाता है। दिसंबर के वस्त में अमला अदालती सरगर्मियों की रफ्तार कम भी हो जाती है। अब इस मुकदमे की जो अगली समाअत 22 या 23 दिसंबर के आस पार मुकर्रर की गई है। 23 दिसंबर 2025 को इस मुकदमे की जो है समाअत होनी है। अब बात करते हैं क्या इससे फ्रेशर तुलबा को फायदा होगा। ये सवाल जो है सबसे अहम है। मुकर्रर करदा तारीख इस कदर आगे होने के बायस बहुत से अहम मराहिल मुकम्मल हो जाएंगे। दाखिलों के पहले मरहले की फहरिस्तें आ जाएंगी, इदारे अपनी नशिस्तें तकरीबन मुकम्मल कर लेंगे, इसलिए नई पॉलिसी का अमली फायदा कम नजर आता है। अब अगर अदालत कोई असूल तय कर देती है तो आइंदा सालों की पॉलिसी पर इसका असर जरूर पड़ सकता है। दरखास्त की खबर ये भी इतलात है कि वालिदैन का एक गिरोह जो इम्तिहान की 3 साल मुद्दत के खिलाफ नई दरखास्त दायर कर रहा है, उनका मौक़िफ़ ये है कि 3 साल मुद्दत की वजह से गैर मसावी मुकाबला पैदा हो जाता है। अगर ये दरखास्त कबूल हो गई तो मुस्तकबिल में इम्तिहान का मुकम्मल तरीक़ाकार जो है वो बदल सकता है। ये मुकदमा आने वाले बरसों में निज़ाम साजी के लिए बहुत अहम साबित हो सकता है। अब अगर हम अगले हिस्से पे चले, यूनिवर्सिटी की जानिब से फीस जमा कराने की मोहलत। अब आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई नई हिदायत की तरफ से। असल मसला क्या था? बहुत से तुलबा ने दाखिले का फॉर्म मुकम्मल तो किया, लेकिन 2000 रुपए की लाजमी फीस वक्त पर जमा न करा सके। कुछ का चालान वक्त पर न बना, कुछ के पास बेंच आने का वक्त ना था, कुछ को निज़ामी खराबियों का सामना करना पड़ा। यूनिवर्सिटी ने क्या किया? यूनिवर्सिटी ने ऐसे तुलबा को एक आखिरी मौका दिया। 24 घंटे की मोहलत दी गई, वो अपनी फीस जमा करा दे ताकि उनका जो दाखिला है वो महफूज रहे। इससे क्या फर्क पड़ सकता है? कुछ तलबा जो रह गए थे वो वापस शामिल हो जाएंगे। इससे मेरिट में मामूली सी तब्दीली आ सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सच ये है कि ऐसे हर साल होता है, क्योंकि दाखिले की दौड़ में छोटी छोटी गलतियां भी नतायज बदल देती हैं। तो हम अगले
حصے پہ چلتے ہیں، لاہور عدالت کی میٹنگ اور طلبہ کی شکایت۔ لاہور کی عدالت نے ایک اہم حکم جاری کیا تھا کہ یونیورسٹی طلبہ کی شکایتیں سنیں۔ عدالت نے اس بات پر زور دیا تھا غلطیاں، دستاویزاتی مسائل، چلان کی مسائل یا اندراج میں ہونے والی کوتاہیوں حل کی جائیں۔ 3 دسمبر کی اہم میٹنگ۔ اس میٹنگ میں طلبہ کے جو نمائندے ہیں، یونیورسٹی کے اہلکار اور متعلقہ افسران موجود ہوں گے۔ یہاں یہ طے کیا جائے گا کون سی شکایت درست ہیں اور کون سی اصلاحات کی جا سکتی ہیں۔ اس کے جو ممکنہ نتائج ہیں اس پہ بھی ایک بات کر لیتے ہیں۔ غلطیوں کی درستی ہوگی، مزید چند دنوں کی مہلت مل سکتی ہے، دوبارہ جانچ کا موقع مل سکتا ہے، اور بعض صورتوں میں طلبہ کو سہولیات بھی دی جا سکتی ہیں۔ بہت سے طلبہ نے عدالتوں اور سماجی رابطوں پر اعتماد کیا لیکن باقاعدہ اعلیٰ حکام سے ملاقات نہیں کی۔ اگر طلبہ منظم ہو کر اپنے مسائل پیش کرتے تو زیادہ اچھے نتائج نکل سکتے تھے۔ سوالات میں مشکلات، غیر واضح سوالات، مختلف صوبوں میں مختلف طرز عمل کا امتحان، نشاندہی کے باوجود تبدیلی نہ ہو سکی، غلط کلیدیں، ذہنی دباؤ۔ امتحان کی تیاری بچوں پر بہت زیادہ ذہنی دباؤ ڈالتی ہے۔ ہزاروں طلبہ مقابلے میں ہوتے ہیں اور ایک چھوٹی غلطی پورا سال ضائع کر دیتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی دباؤ ہے۔ اگر ہم بات کریں کیا موجودہ نظام منصفانہ ہے، اس کے فائدے بھی ہیں لیکن نقصان بھی کم نہیں۔ امتحان کا مقصد طلبہ کا علم جانچنا ہے۔ اب اگر ہم اگلے حصے کی بات کریں جس کے اوپر ہے مستقبل کے ممکنہ فیصلے، یہ بہت اہم حصہ ہے۔ مستقبل میں ممکن ہے امتحان کی مدت ختم ہو کر 1 سال ہو جائے، امتحان کمپیوٹر پر لیا جائے، پورے ملک میں ایک ہی دن ایک ہی طرز کا امتحان ہو، نمبرنگ اور سوالات کی نگرانی بہتر کی جائے۔ اگر بیرونی ممالک سے موازنہ کیا جائے، دیگر ممالک میں امتحان سخت بھی ہوتا ہے اور شفاف بھی ہوتا ہے۔ اگر ہمارا نظام اسی راستے پر گیا تو طلبہ کو زیادہ اعتماد ملے گا۔ اگر ہم آگے بڑھیں طلبہ کی رہنمائی کے اوپر، پڑھائی کے بارے میں اگر بات کی جائے تو سال ضائع نہیں ہوتا، مسلسل کوششیں جو ہیں کامیابی دیتی ہیں۔ اگر داخلہ نہ ہو تو متبادل راستے موجود ہیں، بار بار امتحان دینے والوں کی منصوبہ بندی بھی مضبوط ہوتی ہے۔ میرا آپ سب کو ایک مشورہ ہے، حوصلہ کبھی نہ ہاریں، گھر والوں سے مشورہ کریں، اپنے درجات سے زیادہ اپنے ذہنی سکون کو اہمیت دیں۔ اب اگر ہم عدالتی کارروائی کے بارے میں بات کریں، عدالت پر سارا انحصار نہ رکھیں، متوازی فیصلے بھی رکھیں، اضافی راستے کھلے رکھیں۔ تو ویور، آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں نے نہ صرف تمام اپڈیٹس بیان کی بلکہ انہیں گہرائی سے سمجھا بھی دیا۔ اسلام آباد اور لاہور کی عدالتوں کی کارروائی، یونیورسٹی کی مہلت، طلبہ کے مسائل اور مستقبل کے ممکنہ فیصلے، سب کا مکمل احاطہ کیا ہے۔ میری دعا ہے جو بھی فیصلہ ہو وہ طلبہ کے حق میں ہو۔ اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اگر آپ اس ویڈیو میں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے طلبہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔